मैंने सचवाला जी आप ज्वाइन करिए। ओके, सचवाला जी भी जुड़ चुके हैं। सचवाला जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जनाब, कैसे हैं आप सभी लोग? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ भाई। क्या चल रहा है, क्या बात हो रही है? हाँ, मैं ये जो हमारे जो अब्दुल्ला साहब थे ये कह रहे थे कि भाई चूंकि जो काफिर थे वो मुसलमानों को मारकर उनकी औरतों को स्लेव्स बनाते थे, इस वजह से मुसलमानों का काफिरों को मारकर उनकी औरतों को स्लेव बनाना ये दुरुस्त है। ये चीज मैं उनसे कंफर्म कर रहा हूं, लेकिन वो कह रहे कि मैं जवाब नहीं दूंगा इस बात का। जब आप एक आर्गुमेंट रख रहे हो तो उस पे आप कायम हो तो हम अगला उस पे काउंटर आर्ग्यूमेंट उनसे करे ना। तो ये सुनने के लिए रेडी नहीं थे, इस वजह से मैंने इनको निकाला हूं। मैं इनको फिर से पूछता हूं ये चीज, अब्दुल्ला भाई, ये जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई अगर कोई हमारी औरतों का रेप करेगा तो हम दूसरे की औरतों का रेप करेंगे, और दूसरे की औरतों का रेप करना इसलिए सही है क्योंकि उनके लोगों ने हमारी औरतों का रेप किया। अब्दुल्ला भाई आपका आर्ग्यूमेंट, आपकी दलील ये है? और ये अब्दुल्ला साहब जो है वो निकल चुके हैं। सचवाला जी आप देखिए कि मुसलमानों की आज हालत ये हो चुकी है कि ये रसूलुल्लाह के जो हरकत थे, जो अमल थे उनके, आज ही उनको डिफेंड नहीं करना चाहते। आज ये कहते हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों सवाल कर रहे हो आप? 1400 साल पहले, 1400 साल बाद ये क्यों कर रहे हो सवाल? आज ऐसा क्या हो गया सचवाला जी कि ये लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं अपने नबी की बातों को, उनकी अमल को, उनकी सुन्नतों को ये डिफेंड नहीं करना चाह रहे? क्या कहेंगे सचवाला जी आप? नहीं, देखें, बात तो यही है ना कि एक 1400 साल पहले एक शख्स अरब के किसी इलाके में गुजर चुका और कहा जाता है कि जो है वो कोई नबी था। ठीक है भाई, वो था होगा, नहीं था होगा, वो अरब में गुजरा, भाई हमारा उससे क्या लेना देना है भाई, जिसके बारे में जानते हम कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं ना। मुसलमान जिस शख्स को अपना नबी कहते हैं, दुनिया का कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो उसके बारे में ऐसी बात बताए जो वाकई सबूत हो, शहादा हो। कोई सबूत नहीं है। और ऐसे शख्स को जो है फॉलो करना चाहते हैं, उसके लिए मरने मारने को तैयार होते हैं। लेकिन उसके बारे में अगर सवाल किया जाए कि भाई क्या ये शख्स वाकई इंसानों के लिए रोल मॉडल था, तो इनके पास जवाब कुछ भी नहीं है। मैंने तो कुरान की आयतें पेश करके दुनिया को यह बताया कि जिस शख्स को रोल मॉडल आप समझ रहे हैं, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 की 50 अगर आप निकालें तो मैं दुनिया को बताऊंगा। जाहिर बात है मैं कोई हदीस नहीं सुना रहा। हदीस अगर पेश करें तो ये लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई ये हदीस ज़ईफ है, इसका रावी जो है सिका नहीं है, अमका ढमका सारी बातें जो है कहते हैं ना। मैं तो कुरान की आयत पेश करूंगा। आप ऐसा करें कि 33 की 50 निकाल लीजिए, 50। जी बिल्कुल, तो मैं उसको पढ़ूंगा जी, पढ़ूंगा और जो है बताऊंगा कि उसमें एक्चुअल क्या लिखा है और कैसे शख्स को लोग रोल मॉडल समझ बैठे हैं। जी ये अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए यार। मुझे ये शेयरिंग का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिए। प्रेजेंट, अच्छा नाम चेंज हो गया है इसका। ये लीजिए सचवाला जी, आ गया सामने। देखिए ये है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50। इसमें क्या लिखा देखें, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लक अज़वाजक अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना वमा मलकत यमीनुका मिम्मा अफा अल्लाहु अलैक व बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन मअक वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। अब यूं तो यह आयत काफी लंबी है, मैं सिर्फ शॉर्ट में करके ये बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। अब देखिए इसके एक एक लफ्ज पर गौर करें।
जिस शख्स को ये रोल मॉडल कह रहे हैं उसके बारे में खुद कुरान क्या कह रहा है? कुरान बता रहा है कि ऐ नबी, हमने तुम्हारे लिए वो तमाम बीवियां हलाल कर दी जिनकी उजरत तुमने दे डाली। आपको पता है ना साहिल, देखें कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। आप तो जानते हैं उजरत किसे कहते हैं? मजदूरी को। जी, मजदूरी को कहते हैं। मजदूरी को, वेज को कहते हैं। यानी मतलब यह है कि एक शख्स जब निकाह करे तो ये यहाँ पर हमारे उलमा क्या कहते हैं, वहां पर महर का लफ्ज यूज करते हैं, हालांकि कुरान में महर का लफ्ज नहीं है, कुरान में उजरत का लफ्ज आया है। ये उजरत ही से उसकी जमा है उजूर। अल्लाती आतैता उजूरहुन्ना, अगर जिनकी उजरत तुमने दे डाली, जिनकी मजदूरी तुमने दे डाली, वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं। और वो तमाम मिल्के यमीन, वो तमाम लौंडियां, अब जाहिर बात है मौलाना सैयद अबुल आला अल मौदूदी यहाँ पर लौंडी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक खातून को जो है लौंडी कहना कितनी बड़ी उसकी तौहीन है। अच्छा ये भी तो जरा सोचें कि जिस खातून को या जिन खवातीन को लौंडी कहा जा रहा है हमारे उलमा की जबान से, वो आखिर क्या है? किसी और समाज की किसी की माँ है या किसी की बेटी है या किसी की बहन है या किसी की बीवी है। वो अपने समाज की इज्जतदार खवातीन हैं। उनको लूट मार करके जो है जब उन खवातीन को यहाँ लाया जाता है तो उनको लौंडी कहा जाता है, लौंडी बनाया जाता है। अच्छा अब आप देखिए कि यहाँ पर नबी इन खवातीन जिनको लौंडी कहा जा रहा है उनके साथ क्या फरमा रहे हैं? बगैर निकाह के, यहाँ पर निकाह का लफ्ज ही नहीं है। वो औरतें तो हलाल हो गई जिनकी उजरत तुमने दे डाली, और फिर वो तमाम औरतें जिनको जो लौंडी बनाकर अल्लाह ने तुम्हें दे दिया, मिम्मा अपा अल्लाहु अलैक। अब उसके बाद जो लफ्ज आ रहा है देखिए, तुम्हारी चचेरी बहनें, तुम्हारी फूफेरी बहनें, तुम्हारी खलेरी बहनें, तुम्हारी मुमेरी बहनें, तुम्हारी, अब आप देखिए बहनें, भाई बहनें सबके साथ निकाह कर सकते हैं। हाँ। नहीं, अब आप देखिए पहली बात तो यहाँ पर ये यहां तक भी निकाह का कोई लफ्ज ही नहीं है। हाँ। सिर्फ ये कहा गया है कि वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनकी उजरत तुमने दे डाली। ये नहीं कहा गया कि वो तमाम औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं जिनसे तुमने निकाह किया, बल्कि उजरत तुमने दे डाली। और फिर जाहिर बात है जो जिनको लौंडी कहा गया उनके साथ तो निकाह नहीं होता ना भाई। देखें अच्छा उनको सचवाला जी, हाँ माफी चाहता हूँ आपको टोक रहा हूँ कि और एक जो आयत है जहाँ पे उजरत का जिक्र हुआ है, वहां ये भी जिक्र हुआ है कि आप उनसे फायदा उठाते हो या आप उनसे प्लेजर लेते हो, उसकी आपको उजरत देना है। हाँ वो तो आम अवाम के लिए, आम मोमिनीन के लिए है। ये आयत एक्सक्लूसिवली किसके लिए? नबी के लिए है। हाँ। सिर्फ यानी ये वो शख्स है जिसको मुसलमान रोल मॉडल कहते हैं सारी इंसानियत के लिए। अब देखिए उनकी एक एक चीज जो है यहाँ बयान की जा रही है। अब आप देखें कि वो तमाम हर तरह की बहनें, ऐसा नहीं कहा गया कि मुमेरी बहन, खलेरी बहन, नहीं, बहनें ये सारी जमा के सेगे हैं। बनात का लफ्ज आया है, बनाती अम्मिका व बनाती अम्मातिका व बनाती खालिका व बनाती खालातिका अल्लाती हाजरन माक, वो तमाम बहनें जो तुम्हारे साथ हिजरत करके आई। अच्छा एक और मजे की बात देखें, आप जो है इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करें ताकि नीचे का मैटर भी मैं जो है मैं पढ़ूं। हाँ बस इतना? बस 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 बस। अच्छा उसके बाद एक और मजे की बात इसमें ये आई है कि वमराअतम मुमिनतन इन वहबत नफ्सहा लिन्नबिय्यि इन अरादन नबिय्यु अन यस्तंकिहहा खालिसतन लक मिन दूनिल मुमिनीन। अब आप देखें कि क्या बात कही गई है कि वो मोमिन औरत जो अपने आप को नबी को गिफ्ट कर दे। अब देखें क्या बातें हो रही है भाई, नबी को गिफ्ट कर दे। यानी एक मोमिन औरत अगर जो नबी को गिफ्ट कर दे, हिबा कर दे,
اور اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے، استنکاح کا مطلب ہوتا ہے پیورلی سیکس کرنا، یہاں نکاح نہیں ہے، یہاں استنکاح کہا گیا ہے. اگر نبی بھی اس کے ساتھ سیکس کرنا چاہے تو یہ جی ورب ہے نا، وہ ورب ہے، ورب ہے نا، وہ استنکاح جو ہے، جی ہاں ایکشن، کہ اگر نبی بھی اس کے ساتھ استنکاح کرنا چاہے تو یہ کنسیشن، یہ اسپیشل جو ہے، مطلب یہ کنسیشن صرف اور صرف نبی کے لیے ہے. اے نبی یہ صرف تمہارے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کو یہ اسپیشل آفر نہیں ہے، یہ آفر صرف تمہارے لیے ہے. لوٹ مچی ہے، لوٹ نہیں یار، دیکھیں ذرا یہ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے، دیکھیں. اور ایسے شخص کو رول ماڈل کہا گیا، ایسا شخص. اچھا بھئی، اگر یہ شخص جو ہے رول ماڈل ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کیا باتیں کہی جا رہی ہیں. یعنی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے عقیدت کی پٹی ہٹا لیتا ہے تو اس کو صاف نظر آتا ہے کہ ایک نبی وہ ہوتا ہے جو عورتوں کی جھرمٹ میں رہے. کیا انداز ہے، کیا باتیں ہیں. مطلب پورا خیال رکھا گیا تھا رسول اللہ کا، ہر طریقے سے جو بھی ان کی سیکشل ڈیزائر تھی، نیڈ تھی، بڑے ہی اچھے. ہاں مطلب تھوڑی بھی کمی بیشی نہیں تھی اس میں. اب آپ اندازہ لگائیں. اللہ تعالی کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات، سرور دو کائن، آقائے دو جہاں، رحمت للعالمین، وجہ تخلیق کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیلے کا بہت خیال تھا ہمارے پیارے اللہ کو. تو اللہ میاں ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی ان کا کیلا شریف فارغ بیٹھے. اس وجہ سے یہ سب عطا فرمایا گیا. اور آپ دیکھیں کہ کافر عورتیں نہیں عطا فرمائی اللہ نے پاک مومن عورتیں عطا فرمائی. کہ یہ جو یستن کی ہا ہے، جو خالصتاً ہمارے پیارے نبی کے لیے ہے، وہ مومن عورتوں میں سے ہے، کافر عورتوں میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گندی ہوتی ہیں، غلیظ ہوتی ہیں. تو یہ اسپیشل جو پریویلیج دی گئی ہمارے پیارے نبی کو، آقائے دو جہاں کو، یہ مومنوں میں سے دی گئی، مسلم عورتوں میں سے دی گئی، بلکہ مسلموں کی بھی انتہا مومن، انتہائی پائس عورتوں میں سے دی گئی. تو سچ والا جی، آپ اس کے بارے میں کیسے کچھ غلط کہہ سکتے؟ جی بھی ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ غلط کہیں بھئی، یہ تو آقائے نامدار ہے، سرور کونین ہیں، ان کے بارے میں ہماری کوئی مجال ہی نہیں کہ ہم ایک لفظ بھی جو ہے کچھ غلط بول سکیں. بھئی ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کے کلام میں ان کی عزت افزائی کے لیے جو الفاظ بیان کر دیے گئے ہیں. خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی پاک کے لیے جو الفاظ بولے ہیں، ہم نے انہی لفظوں کو دوہرا دیا. بے شک بے شک. ہم نے اپنی طرف سے نہ تو کچھ کمی کی، نہ کچھ اضافہ کیا ہے. ہماری کیا اوقات ہے بھی کہ ہم کچھ یہاں پر کچھ کر سکیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بات ہے. تو یہی اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ ایک اگلی آیت میری وجہ سے پڑھ دیں گے آپ پلیز؟ بڑی ضروری ہے اس میں ایڈ کرنے. اسی کی؟ ہاں جی، اسی کی؟ جی 51 سر، یہ ذرا زوم کر دیں، عربی ہی پڑھانی ہے 51 کی بھی، تاکہ پتہ لگے نا کہ یہ کبھی بھی ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہوئی. اگلی آیت آپ کو ایکسپلین کرے گی کہ ان عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہے. فالس ٹرانسلیشن نہیں دکھانی. ہمارے پاس سچ والا جی ہیں، عربی پڑھائیں اور ان سے ٹرانسلیشن لیں. آیت نمبر 51 سچ والا جی پلیز. اچھا، یہ آیت نمبر 51 ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ماشاءاللہ ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک. بس یہاں تک پہلے سچ والا جی، پہلے یہاں تک پلیز. جی ٹرانسلیشن کر ترجمہ کر دے سچ والا جی، ترجمہ کر دے. جی ہاں، ترجی من تشاء یعنی تو جو ہے اس بات کی امید رکھتا ہے، اس بات کی جو ہے تم امید رکھتے ہو کہ من تشاء جو کچھ جو ہے تم چاہو، منہن ان میں سے، ان عورتوں میں سے،
वतुवी इलैका मन तशा, और तुम उनको छोड़ते हो जिसको तुम चाहते हो। माशाल्लाह। फिर वमिन वमन इब्तगैता, और जिनकी तुम्हारी अपनी जो है मर्जी है, जिनकी तुम्हारी अंदर जो है तुमने जो है जिसको चाहा है, मिम्मन आज़लता फला जुनाह अलैक, अगर तुम जो है वहां पर आज़ल करो। अच्छा, आज़ल जो है एक वो अमल कहलाता है जो ऐन इजैकुलेशन के वक्त उस माद्दे मनविया को बाहर खारिज कर दिया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको पता है ये वाली चीज किसी भी ट्रांसलेशन में नहीं लिखी हुई। आगे पढ़े जरा, मैंने इसलिए कहा था अरबी पढ़ेंगे आप, आगे पढ़े। फला जुनाह अलैका ज़ालिका ज़ालिका अदना अन तक़र्र अअयुनुहुन्न वला यहज़न्न वयरदैन बिमा आतैतहुन्न कुल्लुहुन्न। माशाल्लाह। अच्छा, ये बात इसके करीब है कि तेरी आंखें ठंडी हो जाएं। सचला जी यहाँ पे और आंखें क्यों है यार? यहाँ पे तो हाँ, कुछ और ठंडा कर रहे हैं अल्लाह मियाँ। हाँ, पहले असल में अजलता आंखें दे इसीलिए- रहे हैं तो कुछ ठंडा तो कुछ जी। और कर रहे हैं, यहाँ पे भाई आंखें क्यों हो ठंडा, गई? भाई ठंडा कुछ और होगा तभी तो आंखें ठंडी होंगी ना। आंखें माशाल्लाह। ऐसे ही आंखें ऐसे ही थोड़ी ना ठंडी होंगी। सही सही अच्छा, माशाल्लाह। वला यहज़न्न, तुझे कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, वयरदैना, और फिर जो है वो भी राजी हो जाए, बिमा आतैतहुन्न, जो कुछ तूने जो है उन्हें दे दिया, कुल्लुहुन्ना, उन सबको। वल्लाहु तो नबी यअलमु मा फी कुलूबिकुम। जी हाँ, तो अल्लाह मियाँ ने इस अल्लाह मियाँ की इस आयत के मुताबिक नबी ने उन औरतों को क्या दिया है? सीमन, राइट? क्योंकि आपने और अजल क्या किया है दिया? तो सीमन ही दिया ना। नहीं, और क्या देंगे भाई? हाँ, यहाँ पे इस आयत के मुताबिक तो सीमन ही दिया ना। जाहिर बात इसमें कोई माल का तो जिक्र ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल। भाई वो आयत तो पहली वाली आयत में है ना कि जो है बीमा यानी आतैता उजूरहुन्ना, वहां पर पहली आयत में, इसमें तो उजूर का लफ्ज ही नहीं है। बिल्कुल। उजूर का लफ्ज नहीं है यहाँ पर। पिछली आयत में जब जो मुसलमान औरत ने अपना जिस्म आ हजूर को हिबा कर दिया, तोहफे में दे दिया, आ हजूर उसके साथ डिंग डोंग फरमा रहे हैं जी, और जिसको चाहे वो रख लेते हैं और जिसको चाहे जी। पीछे कर लेते हैं, और जी। इस पे अल्लाह मीने का कोई मसला नहीं है। लेकिन उसके बाद जो अगली आयत है सजला जी, वो कहा जाता है कि तकरीबन 6 साल के बाद आई थी, 5 से 6 साल के बाद। कौन सी? 50 के बाद, 91 की बात करें, 51 की बात कर रहे हैं, 52। अच्छा 52 को भी पढ़ लेते हैं जरा। अच्छा, ठीक है, अभी 52 भी ला दीजिए, स्क्रीन पर ले आए। अब 52 को भी देख लेते हैं, वो भी क्या कह रही है सजला जी, ये भी पढ़ दें, इसकी भी ट्रांसलेशन कर दें। ला युहिल्लु जी, इसमें ये कहा है, ला यहिल्लु लकन निसाउ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन वलौ अअजबका हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक फकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा। माशाल्लाह। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद और औरतें तुम पर हलाल नहीं है, हराम कर वला दी। यहिल्लु, या इसके बाद जो है मिन बादी, दूसरी औरतें तो मिन बादी, इसके बाद तुम पर कोई औरत हलाल नहीं है। वला, अब यहाँ पे वाव वला अन सब लोगों ने तबद्दला, सुनना है, सब लोगों ने जी। वाव को सुनना है। वाव का मतलब होता है जी। और नहीं, राइट? जी जी, वला अन तबद्दल बिहिन्ना, और उसमें जो है कोई तब्दीली या मतलब एक्सचेंज भी नहीं होगा, यानी एक्सचेंज भी नहीं होगा। मिन अज़वाजिन, यानी तुम बीवियों में से, यानी कि सचवाला जी, हाँ। यानी कि सचवाला जी, ये जो औरतें जिन्होंने आपके साथ डिंग डोंग फरमाई, हजूर सरवरे कौनैन आकाए दो जहां के साथ डिंग डोंग फरमाई, इनको नबी पाक बीवी भी नहीं बना सकते इसके बाद अब। जी जी, यानी कि ये डिंग डोंग वाली खवातीन है जी, इनको हमारे नबी बीवी के तौर पे नहीं रख सकते, उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते एज ए बीवी। वला अन तबद्दल बिहिन्ना मिन अज़वाजिन, यानी उनको यानी बीवी के तौर पर एक्सचेंज भी नहीं किया जा सकता। ऐसा भी नहीं कि किसी और पहली बीवी को छोड़ दें उसकी जगह पर इनको एक्सचेंज कर लें, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ये औरतें सिर्फ सेक्स डॉल के तौर पे यूटिलाइज हुई हमारे प्यारे नबी आकाए दो अच्छा, उसमें ये भी कहा गया है कि वलौ आजबका हुस्नुहुन्ना, अगरचे कि उनकी खूबसूरती तुम्हें अच्छी लगती हो, हाँ, फिर भी नहीं, वो सेक्स डॉल के तौर पे यूज हुई हैं। अच्छा, अगर जो है वो कब हो सकता है? इल्ला मा मलकत यमीनुक, अगर वो तुम्हारे लिए मिल के यमीन है, अगर तुम उनको लौंडी बनाते हैं तो वो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन अभी हम पिछली नहीं, यहाँ पे असल में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। अल्लाह मियां कॉन्टेक्स्ट स्विच करते हैं ना
تو پتہ ہی نہیں لگتا کسی کو اللہ میاں نے کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا. اللہ میاں کا قرآن کا عربک جو ہے نا انتہائی فضول ہے. کانٹیکسٹ سوئچنگ کے وقت اللہ میاں بتاتے ہی نہیں کہ میں کانٹیکسٹ سوئچ کر رہا ہوں. لیکن ہم تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں پچھلی والی آیت کے مطابق, یعنی کہ وہ جو مومن عورتیں ہیں وہ تو ملک الیمین نہیں ہے نا سچ والا جی, وہ تو مومن عورتیں ہیں, ملک الیمین نہیں ہے, وہ ہماری سلیو لونڈیاں نہیں ہیں. تو نبی پاک نے جو مسلمان عورتیں لیں جنہوں نے اپنا آپ ہبا کیا ہمارے نبی پاک کے لیے, ان کو اب آپ بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے. ولا کا سیگا ہے, واؤ کے ساتھ اور کا سیگا ہے. کوئی مسلمان جو بعد میں آ کے ڈیبیٹ کرنا چاہے وہ واؤ کو مت بھولے. اچھا, ان کو بیوی کے طور پہ بھی نہیں رکھ سکتے, لیکن یہاں پہ اللہ نے بعد میں کانٹیکسٹ سوئچ کیا کہ ہاں اگر ملک الیمین ہو تو تجھے رکھ سکتے ہو, پھر اس سے ڈنگ ڈونگ کر سکتے ہو. اچھا آدم, یہ بات بالکل ایسی ہے جس طرح سے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, بھئی تمہارے لیے یہ ہے نہ یہ ہے, آپ سمجھ رہے نا, لا یحل لک النساء من بعد, تمہارے لیے بیویاں اس کے بعد کوئی حلال نہیں ہے. اور نہ ہم جو کہتے ہیں نا اپنی لینگویج میں ہم کہتے ہیں کہ اور نہ تم ان کو بیوی کے طور پر بدل سکتے ہو. بے شک صحیح سمجھایا آپ نے, آپ سمجھے نا, بالکل نہ تو یہ ہے نہ وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا نیدر دس نور دیٹ, ایسا ہم کہتے ہیں. یہ دراصل یہ بات ہے. ایبسلیوٹلی, بیکاز دیکھیں نا لا آیت شروع بھی لا سے ہو رہی ہے اور بیچ میں ولا ہے کہ نائدر دس نور دس. بہترین سجولہ جی, لو یو فار دیٹ, بہترین ایکسپلینیشن. اچھا اس کے بعد اللہ میرے اور اس میں ایک لفظ پر آپ نے غور کیا, ولو اعجبک حسنہن, کیوں آیا ہے بھائی؟ کیونکہ محمد صاحب کو اس میں تفسیر بھی آتا ہے کہ محمد صاحب کو چند ایک ڈنگ ڈونگ والی خواتین جن کے ساتھ محمد صاحب ڈنگ ڈونگ کرتے تھے وہ کچھ اچھی لگ رہی تھی, لیکن لگا نہیں اب تم اسے بیوی کے طور پہ نہیں رکھو گے, سوری نہیں رکھو, نو ایون دو کہ تمہیں محبت کام صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں بس وہی فرماتے رہیں. بے شک وہ سیکس ڈالز ہیں. جی بات یہ ٹھیک ہے نا. تو اب مزید محمد صاحب تم کون سی عورتیں لے سکتے, اب مسلمان عورتیں نہیں لے سکتے تم, نو, اب تم صرف سلیو عورتیں لے سکتے ہو. آج کے بعد تم صرف سلیو عورتیں رکھ سکتے ہو. اور اللہ میاں اپنے آپ کو بڑا رقیباً کہہ رہے ہیں. سر یہ رقیب کیا ہوتا ہے؟ رقیب جو ہے اصل میں وہ نگہبان یا پھر جو ہے کسی پر نظر رکھنے والا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. اور اللہ میاں کہہ رہے ہیں میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں وہ محمد. ہاں مزید مسلمان عورتیں نہ پکڑی, کافی ہو گئی ہیں, اب صرف لونڈیاں رکھنی ہے تو نے, میں تیرے پہ نظر رکھ رہا ہوں. اللہ میاں تنبیہ کر رہے ہیں محمد کو, محمد دو نمبری نہ کرنا. اچھا ایڈم اور سچوالا جی, میرے خیال سے آپ لوگوں نے ابھی جتنی باتیں بتائی ہے یقیناً ایک مسلمان کو غور کرنا چاہیے, لیکن چونکہ ہم اس کو ون سائیڈڈ نہیں رکھ سکتے کہ ہم کچھ بھی بتا دیں. اور جیسے کہ ایک مومن آئے تھے ابھی عبداللہ صاحب کہ بھائی 2 ٹپلی مارا اور نکل لو, بھاگ جاؤ وہاں سے, ویسا نہیں کر سکتے. ہم ہمارے مومن بھائی کو موقع بھی دیں گے کہ اگر ان کے پاس ہماری باتوں کو کاٹنے کے لیے کچھ ہے تو ہم موقع دیں گے.